ассалому алайкум талабагони азиз. Видеодарси навбатиро оғоз мекунем ва аз хона набаромада ба дарсҳо тайёрӣ бинед. мавзӯи имрӯзаи мо шумора мебошад ва дар бораи шумора маълумотҳо ҷамъ мекунем. биёед аввал мавзӯи гузаштаро ба хотир меорем. мавзӯи гузаштаи мо дар бораи ҳиссаи мустақили нутқ яъне сифат буд. он ҳиссаи нутқе ки аломати предметро ифода мекунад сифат ном дорад. вазифаи сифат дар ҷумла муайян-кунанда ва хабар шуда омада метавонад. сифат аз ҷиҳати маъно ва вазифати грамматикӣ ба ду гурӯҳи калон сифати аслӣ ва нисбӣ тақсим мешавад. сифат се дараҷа дорад: оддӣ, қиёсӣ ва олӣ. сифатҳо аз ҷиҳати сохт чор хел мешаванд: содда, сохта, мураккаб ва таркибӣ. мавзӯи имрӯзаи мо шумора мебошад. он ҳиссаи мустақили нутқе ки адад, миқдори предметҳо ва дар вақти шуморидан тартиби онҳоро ифода мекунад шумора ном дорад. шумора ба саволҳои чанд, чӣ қадар, чандум, чандто ҷавоб мешавад. мисолҳо меорем. 8 ҷамъи 2 10 мешавад. ба боғи мактаб як туб ниҳол шинондем. ман дар синфи шашум мехонам. Дилафрӯз 4 китоби бадӣ хонд. биёед якҷоя шумораашро меёбем. 8 ҷамъи 2 10 мешавад. чанд 8, чанд 2, чанд 10. бале, 8 2 10 дар ин ҷо шумора мебошад. аломати сарфӣ ва вазифаи наҳвии шумора. шумора монанди дигар ҳиссаҳои нутқ дорои аломати сарфӣ мебошад. шумораи миқдорӣ нумератив қабул мекунад. 3 нафар талаба. дар байни шумораи 3 ва предмети шумурдашаванда яъне талаба нумеративи нафар истифода шудааст. пасвандҳои юм, умин, юмин аз шумораи миқдорӣ шумораҳои тартибӣ месозанд. 1 якум, 2 дуюм, 3 сеюм, 4 чорумин. вазифаи шумора дар ҷумла. шумора дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда меояд. акнун дар бораи шумораҳои миқдорӣ гап мезанем. шуморае ки адади холису муҷаррад ва миқдори предметҳоро ифода намуда ба саволҳои чанд, чандто, чӣ қадар ҷавоб мешавад шумораи миқдорӣ номида мешавад. масалан 2 15, 1 30. акнун шумораи миқдорӣ ба хелҳои зерин ҷудо мешаванд. шуморае ки миқдори муайяни предметҳоро мефаҳмонад шумораи аслӣ ном дорад. мисол 5 қалам. шуморае ки адади предметро тахминан ифода мекунад шумораи тахминӣ ном дорад. 4 5
تا قلم. شماره که حصه از عدد بطون را میفهماند شماره کسری نام دارد. 3 نان از 4 حصه سیب. شماره های ترتیبی شماره که در وقت شمردن ترتیب پردمت ها را میفهماند شماره ترتیبی نام دارد. شماره ترتیبی با واسطه پسوندهای یوم، اومین، یومین ساخته می شود و به سوال چندم جواب می شود. مثال میاریم. خوانندگان صنف‌های دوم و چهارم مکتبی ما در تدبیرها فعال اشتراک میکنند. در اینجا صنف‌های دوم و چهارم شماره ترتیبی شده آمده است. با واسطه پسوندهای اومین یومین جمله میسازیم. در مسابقه ورزشی با مره 1 شده عالم و 2 شده من آمدم. 1 و 2 در اینجا شماره ترتیبی می باشد و با واسطه پسوندهای اومین یومین ساخته شده است. شماره از جهت ساخت 4 خیل می شود. شماره که از یک ریشه عبارت است شماره ساده نام دارد. مثال میاریم. 1 2 3 5 و غیره ها. شماره که ریشه و پسوند دارد شماره ساخته نام دارد. 1 2 3 5 در اینجا 1 ریشه پسوند. شماره هایی که از 2 ریشه ساخته شدند شماره های مرکب نام دارند. 14 200 900 4 1 ریشه 10 2 ریشه. شماره هایی که از 2 و یا زیاده شماره ها با واسطه پیوندک او یو ساخته شده است شماره ترکیبی نام دارد. 49170. جمله ها را نوشته گیرید. خوانندگان صنف ششم به صحنه برآمده 2 نفری شعر خواندند. به زیر شماره ها خط میکشید. باز 4 ساعت وقت مانده است. اسپکی ها روز 25 به شهر رسیدند. با جای نقطه ها شماره های موافق گذارید. سپارش با هر یک ساخت شماره یک تاگی جمله نویسید. شما خوب میدانید که شماره از جهت ساخت 4 خیل می شود. ساده، ساخته، مرکب، ترکیبی. با هر یکی آنها یک تاگی جمله نویسید. با اعتبارتان تشکر. در خانه بمانید و به درس ها تیار شوید.